बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुहक्किक होते हैं ना, जैसे आरिफ बिल्ला, ये मुकाम इनका ऊंचा होता है बहुत। और इनके नीचे जो आते हैं, ये आते हैं स्वालिन, उलमाए स्वालिन, ये भी अल्लाह वाले होते हैं। ये भी विलायती होती है इनके पास भी, लेकिन इनसे ऊपर जो होते हैं आरिफ बिल्ला, जिन्हें ताल्लुक माल्लक का भी होता है। मार्फत के कई दर्जे हैं, मार्फत के एक दर्जे नहीं है, कई दर्जे हैं। साहबों के तमाम साहबों को मार्फत हासिल थी, कामिलीन थे। इनके ऊपर जो है खुलफा राशिदीन थे। खुलफा राशिदीन में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकाम बड़ा ऊंचा था। उनसे ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। समझ भाई, जितना मतलब विलायत ऊंची होगी उतना अल्लाह के करीब होगा। वो आरिफ बिल्ला का मुकाम होता है, यानी एक पैर ज़मीन पर दूसरा अर्श पे। इनके नीचे जो उनके मुनब्बे व मुत्तबे शेख होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं उलमाए स्वालिन। वो भी बहुत कम होते हैं दुनिया में, वो भी मिलेंगे लेकिन ढूंढने से मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होते हैं मदरसों में कहीं ना कहीं। तो मैं कह रहा हूँ जैसे वज़ाइफ, ज़्यादातर वज़ाइफ है ना, इन्हीं हजरात से पूछना चाहिए। वज़ाइफ को ये मना करते हैं, ज़्यादातर ये शरीयत पे लाते हैं। शरीयत यानी इसलाह, कल्ब को पाक करने की इसलाह करते हैं। यानी आपके माशरा क्या है, आपका अखलाक क्या है, आपके मामलात क्या है, इन तीनों की सैकल करके चलते हैं ये मुशाइख जो होते हैं। वज़ाइफ पे इतना जो है उसमें मुक़द्दम नहीं करते हैं वज़ाइफ को, क्यों? वज़ाइफ से इतना कमाल हासिल नहीं होता, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता जितना शरीयत, ऐन शरीयत पे अमल करने से होता है। यानी ऐन शरीयत पे अमल करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। यानी फ़राइज़, वाजिबात और मुस्तहबात पर अमल करना पड़ता है। मुस्तहबात का तर्क करना भी मना है। यानी अगर लैला से मोहब्बत होती है ना, तो लैला की गली से भी मोहब्बत हो जाती है, लैला के मकान की दीवारों से मोहब्बत हो जाती है, लैला के कुत्ते से मोहब्बत हो जाती है। तो ये मुस्तहबात है ना, नवाफिल, फ़राइज़ वाजिबात को छोड़ के, जो मुस्तहबात है सुन्नतों को छोड़ के, नवाफिल पढ़ना, चाह, इशराक, तहज्जुद, फिर किसी भी टाइम में नवाफिल पढ़ के खड़े हो जाना पढ़ने के लिए, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की कुर्ब का ज़रिया बनती हैं। समझ में आई बात? ये हदिया पेश कर रहे हैं किसी बादशाह को जाके, नजराना पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। इसी के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। हदीस पाक में आया है, उसको बहुत सुस्त और काहिल कहा है जो इन मुस्तहबात को भी छोड़ता है। इसका तर्क करना मना है, इसकी भी पाबंदी होनी चाहिए, इसमें भी दुआम होना चाहिए। तमाम मशाइख ने इसका दुआम रखा है मुस्तहबात का। और क्या कहते हैं, उज़ुर है, अगर कोई उज़ुर है तो उसको छोड़ सकते हो। मिसाल के तौर पर सफ़र में है आप मुस्तहबात को, नवाफिल को छोड़ सकते हो, क्योंकि दूसरा आपका इंतजार कर रहा है जाने के लिए, या कोई आ गया, आप नवाफिल में मशगूल है, बल्कि उससे बात कीजिए। हाँ, ये फ़र्द नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन आप, वो वाजिब है जो बैठा हुआ है आपके इंतजार में बात करने के लिए, फ़र्द में आता है, उससे आप बात कीजिए। भाई उस उज़ुर में यहाँ छोड़ सकते हैं, वैसे छोड़ना ठीक नहीं है। तो थानवी मतलब फरमाते हैं, अगर बाई चांस इशराक, किसी वजह से इशराक नहीं पड़ी, तो आप दूसरी दिन पढ़ लें और उसको भी पूरा कर लें। समझ लो इस दिन नमाज कज़ा हो गई, इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। ये ज़रिया बनता है आपका, निजात का ज़रिया बनेगा आखिरत में। ये कौन? मुस्तहबात, नवाफिल वगैरह। समझ में? क्यों? अगर कोई कमी हो गई वाजिबात फ़र्द में, तो ये पूरा कर देते हैं उसको। समझ में आई बात? याद रखना, कुर्ब जो अल्लाह ताला का ताल्लुक माल्ला जो हासिल होता है ना, वो ऐन शरीयत पर अमल करने से होता है, वज़ाइफ से नहीं होता। और रात को जागने से, पूरी बेदारी करते रहो, रोज़े रखते रहो, मामलात को छोड़ते रहो, अखलाक को छोड़ते रहो और माशरे को छोड़ते रहो, नहीं, तीनों चीज़ों के साथ ऐन शरीयत पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। इसलिए जो उलमाए स्वालिन है सारे के सारे नेक और मुत्तकी होते हैं, क्योंकि वो शरीयत पे अमल करते हैं, वो लोगों को दर्द देते हैं। उनसे ऊपर जो होते हैं वो आशिक रसूल होते हैं, यानी इतने फना कर देते हैं अपने, पूरी फनाइयत होती है उनके अंदर, अपने वजूद से, अपने वजूद को फना कर देते हैं, तो वो मुकाम उनका ऊंचा हो जाता है। ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं जिनकी वजह से रिस्क वक्त पे मिलता रहता है तमाम लोगों को, और बारिशें अपने वक्त पे होती रहती है, वो उनकी बरक़ात होती हैं जो हम लिए हुए हैं। क्योंकि एक दो भी अगर दुनिया में हुए तो उनकी बरक़ात से पूरा आलम जो है, एक तकमीनियत के निज़ाम जो है सही तरह चलता है। निज़ाम तकमीनियत यानी निज़ाम तकमीन यानी दुनिया का निज़ाम, वो उनकी बरक़ात से हासिल होता है। समझ में आई बात? जहन नशी कर लेना, ऐन शरीयत पर अमल करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, रज़ा हासिल होती है, ना कि वज़ाइफ पढ़ने से कि या मुअज़्ज़िज़ पढ़ लूँ मैं इज़्ज़त वाला हो जाऊँगा दुनिया में। कैसे इज़्ज़त वाले हो जाएंगे आप? जब तक आप शरीयत पे अमल नहीं करेंगे, हराम हलाल को नहीं छोड़ेंगे, उस पर हलाल को पकड़ेंगे, हराम को छोड़ेंगे, तब जाके आप जो अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे। वज़ाइफ से आप पढ़ते रहें, हुकूकुल बात छोड़ते रहें, नहीं। समझ में आई बात? याद रखना, अगर कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है, यानी वो खुद अल्लाह से दूर है। मेरे हज़रत वाला, मैंने हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह एक दिन पूछा, शुरू में ही, यानी उम्र थी मेरी 17-18 साल की। 18 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलूक की लाइन में आ गया था, बाफ़ज़्ल बारी ताला, अपने शेख की बरकत से। 18 साल से अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया और चल रहा हूँ, जैसा भी चल रहा हूँ। उसमें मैंने अपने बच्चों के लिए नान वानिफ़ का भी दिया मैंने ला के, हलाल। उस दुकान पे से मैंने 1 रुपया इधर से उधर नहीं करा।
کم پیسوں میں نے اس کی ان صاحب کی نوکری کری جن کی بھی کری، انہوں نے میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جو بات ہے، لیکن بعد میں نے نوکری چھوڑ دی کسی وجہ سے. اب میں نوکری نہیں کروں گا، اب کیوں کروں گا نوکری؟ اس کے مطلب معاملات جو کریک ہوا کیسے ہیں کس آدمی کے، پتہ چلا میں کیسے نوکری کر لوں گا. اب میرے معاملات الگ ہو گئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ بات الگ تھی جب اس وقت کی، اب الگ ہے. اب میں اپنے کام کی تلاش میں ہوں، لیکن الحمدللہ جو بھی ہے میں اپنے مطلب مجھ پہ اب کوئی نان مجھ کا نہیں فرض نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لیتے، یہ کیا کر رہا ہے تو. شیخ کے بالواسطہ جب فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، جب شیخ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کسی بات کی، سمجھ میں آئی؟ وہ بالواسطہ وہاں سے ہوتا ہے. اگر بندہ حقیقی ہے اور اللہ سے جڑ گیا، تعلق ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات پوچھ نہیں کرتے کسی بات پر، اس کے لیے جائز ہے. سمجھ میں آئی؟ کسی بات کا چھوڑنا اس کے لیے ترک کرنا جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا، وظائف کے چکر میں نہ پڑنا کہ، لیکن ہاں ذکر کرتے رہو. ذکر جو ہے بہت ضروری ہے، وہ آپ کے دماغ کے اوپر ہے کتنا تحمل کرتا ہے ذکر. ذکر میں کلمہ طیبہ ہو گیا، تیسرا کلمہ ہو گیا، اور جو ہے لا حول ولا قوت کی تسبیحات ہو گئی، اور اس میں آپ جو بھی ذکر کریں چلتے پھرتے، اور درود شریف ہو گئی. استغفار کثرت رکھو، مقدم استغفار کو رکھو. یہ ذکر الہی میں آتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور چلتے پھرتے ہو، بیٹھ کے متعین جگہ پہ نہ ہو کہ صاحب بیٹھ کے ذکر کروں گا، چھوٹ جاتا ہے. اور چلتے پھرتے ہو اور اپنا قرآن پاک کی تلاوت ہو، اپنے حلال روزی کی طرف جاؤ، معاش کو دیکھو. پہلے فرائض واجب کی ادائیگی کے بعد نوافل ہیں جو ہے کہ آپ اشراق پڑھ رہے ہیں یا دوستوں سے مل رہے ہیں، وہ پہلے فرض واجب کی جو ہے مقدم ہے. اور وہ چھوٹ رہے ہیں تو آپ کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی. کوئی بات چھوٹ رہا ہے، کوئی بات قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بس؟ ذہن نشی کر لینا. اس لیے اہل اللہ کی ان کی صحبت پکڑو جو واقعی جن کا تعلق مع اللہ سے حاصل ہے، ان کی صحبت کی برکت سے آگے بڑھو گے. اگر وہ نہیں تو ان کی کتب کا مطالعہ کرو. وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے مبدل جیسے ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ان شیخوں کے پاس پہنچ گئے ہیں جو خود کاملین نہیں ہیں. اس کا دھوکہ ہے، اس لیے ہم وہ غلط راستے پہ چلا رہے ہیں. ہم چل رہے ہیں سب نیکیاں کچھ نہیں مل رہی ہمیں، کیونکہ نیکی جب بھی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ہمت بڑھتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے، اور قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب اندر آپ کی کوتاہی ہے. گناہ سے اگر بچ رہے ہیں تو سمجھ لو آپ نیکی کی طرف جا رہے ہیں. گناہ سے آپ نہیں بچ رہے ہیں تو آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیے آپ کتنے گناہ کر رہے ہیں. گناہ سے جب آدمی بچنے لگتا ہے نا، ہر ایک گناہ سے اپنے قلب پر متوجہ ہوتا ہے، سمجھ لو پھر وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے. اللہ اس کو گناہ سے بچا رہا ہے. وہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کتنا گناہ کر رہے ہیں. موبائل میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور کن کی لڑکیوں میں نگاہ ڈالنا ہے، آپ کا تعلق کن لڑکیوں سے ہے، اس سے آپ کو اپنے بارے میں اندازہ ہو جائے گا. اپنے یوب پر دیکھو، کسی کے بارے میں مت دیکھو. مولانا تو آج کل دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں کہ مولوی جی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے اور بازار پہ پھول چڑھا رہے تھے. سارے کیا دیوبند کیوں یا دوسرے مسلک کیوں، سب ایک دوسرے کی کھچائی کرتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں. آپ کو کیا مطلب کچھ بھی کرے ہو، آپ ان کے معتقد ہو، اگر ہے تو چھوڑ دو ان کو بھی. شیخ کو چھوڑ دو کہ ہم آپ سے تعلق ختم کرتے ہیں. کیوں پھر دوسرے کو تم انگلی اٹھا رہے ہو؟ آپ ان کے کوئی معتقد تو نہیں، آپ ان کے مرید تو نہیں کہ پھول چڑھائے یا کچھ بھی چڑھائے یا ہاتھ جوڑ کے مطلب جو ہے دعا کریں، ہاتھ چھوڑ کے کچھ کسی طرح بھی کریں آپ سے. آپ کو مطلب کوئی بات پڑھ تو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے. ایک دوسرے کے کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے کفر کے فتوے. اپنا ایمان سمجھ نہیں رہا، دوسرے کا ایمان کے پیچھے پڑ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات ہمیں ذہن نشی کرے، اس پر جو ہے کماؤ کا چلیں. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.